فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل فقيل إذا كثرت الاختلافات هذه فما الحيلة وما العمل يا رسول الله؟ فأرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى العمل عند الاختلافات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي. خلاص، الزموا سنتي. أما سنتي أي سيرتي، أي طريقتي، الزموها، هي النجاة لكم. ما هي سنته؟ ما هي طريقته؟ ما هي سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هي ما بينه صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الاعتقادية والعملية. هذه سنته وطريقته، ما يصلح عقيدتك وما يصلح دينك ومعاملتك، ما يصلح دينك ودنياك. الزم هذا، الزم طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تسلم من كل بلاء ومن كل فتنة. نعم. Kemudian مرة يعني جاء أحد عبد الله بن مسعود أحرم. شوف الجهل، بعد عن الدين كيف لما تكثر المدارس هذه، كثرة المدارس التي لا تقر للدين بشيء، كثر الجهل بالدين. كثير يحرمون بالحج والعمرة، يرتكبون محرمات الإحرام، بس ما عنده إلا تأشيرة الحج، تأشيرة العمرة، ما يعرف شيء عن الحج والعمرة، مسكين. رأى أحد محرم ويده يلبس ثيابه، قال: لا تنزع ثيابك. قال: ما بنزع ثيابي إلا بنص من القرآن والسنة. قال: الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخلع ثوبه. جاهل مركب، جاهل مركب. واليوم كذلك، كلما نصحت أحد كلمت تقول: إيش دليلك من القرآن؟ إيش دليلك من السنة؟ أعرف أن هذا الذي يقول هذا صاحب بدعة. الذي يقول لا أقبل إلا دليل من القرآن والسنة، هذا صاحب بدعة، صاحب فتنة، إذ أنه أعرض عن علماء الدين وعلماء الإسلام. ومن أين جابوا الكلام العلماء إلا من كلام رب العالمين، ومن كلام محبوب رب العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال: عليك بسنتي، انتبه، لا تتعداها، وسنة الخلفاء من استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، الراشدين من علم بالحق واتبعه وأدرك الباطل فاجتنبه، المهديين الذين هداهم الله ووفقهم للصواب والسداد، هؤلاء هم المهديون. عليك بسنتهم، فإن سنتهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طريقتهم طريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والمراد هنا بهم الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الخمسة: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا الحسن. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30، وبعدهم يقال يكون ملكا عضوض، أي ظلم وغشم والعياذ بالله. بالثلاثين بولاية خلافة سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمت 30. ما بعدهم ملك عضوض، يدخل في ملك بني أمية، الملك العضوض هذا بعده ملكا عضوض والعياذ بالله. فتمسكوا بها. النبي محمد قال: ثم تصير ملكا عضوض. وفي هذا إعجاز نبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن الخلافة بعد 30 سنة، بعد ذلك تكون ملكا عضوض، أي أنه أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من تلك الفتن. نعم. فتمسك الناس في سائر العصور بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. كثرة الفتن وكثرة العقائد الزائغة وكثرة أهل البدع والضلال، حتى دخل الناس بشبهات في الدين، وبعد الناس عن دينهم واشتغلوا بدنياهم، كما هو حالنا اليوم. دخلنا مدارس ما تعلم شيء في الدين، وخرج أولادنا جهال بالدين من تلك المدارس، وبعيدين عن أخلاق النبي محمد سيد المرسلين. بعدت الناس عن ذلك. جاء العلماء المجتهدون وحرروا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقر العلماء كما ذكر الإمام السبكي أن هناك المذاهب الأربعة. وقال الإمام السبكي: يتعين على كل من أن يكون على واحد من هذه الأربعة،
ولا يجوز الخروج عنهم. ما يقول لا أنا سمعت مذهب واحد من الصحابة يقول كذا، نقول له لا، تعين عليك. قال الإمام السبكي قال في القضاء والإفتاء نعم، في عمل النفس توك من نفسك، لكن لا تقول الناس ولا تخبر الناس إذا صح النقل بالثقات عن الثقات عن الثقات في عمل النفس. أما في القضاء والإفتاء وتعليم الناس لا يجوز إلا على ما قرره هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. بس قال هؤلاء لا. ليه حصر العلماء ذلك؟ حتى لا، لأن هؤلاء مذاهبهم قد حررت، وأن كان هناك مذاهب أخرى كثيرة لكنها لم تحرر. فلما كانت هذه المذاهب الأربعة قد حررت ونقحت، فلهذا أوجب العلماء أن يسلك بها الإنسان في دينه بسنتهم، لأنها ملتحقة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما، لأنهم شيء واحد. الشارع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشارع هم الخلفاء الراشدون، الشارع هم العلماء العاملون المتقون الورعون، هم الشارع. فما نسب إليهم وما قال ملتحق بقول النبي بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن جاءنا في هذا الزمن اليوم من لا يقول لا، ما يقر للعلماء بأي شيء، بل يقول إيش قال الله وقال الرسول، بس أعلم أنه صاحب بدعة، أعرف أنه صاحب بدعة هذا، لأنه ضرب بالعلماء عرض الحائط وأساء الأدب مع العلماء. والله يدرك نور العلم من أساء الأدب مع أهل العلم، ما يدرك نور العلم ولا يدرك ذرة من نور العلم أبدا، وإن مارس العلم 1000 سنة. حتى جاء ناس في هذا الزمن يعرضون أقوال العلماء، قال الإمام أبو حنيفة كذا، والإمام الشافعي كذا، والإمام مالك كذا، والإمام أحمد كذا، ثم بعد ذلك يقول فلان هذا أخطأ في الدليل، وفلان ضليل ضعيف، والأرجح عندي هكذا. أساء الأدب مع العلم، هذا قليل الأدب مع العلماء. ليه؟ لأنه جعل نفسه فوقهم وكان ناظر عليهم، كأنه حكم عليهم، فيذكر أقوال العلماء ثم يرجح هو ما هو الراجح الدليل فيه. في هذه المسألة مالك أقوى، في هذه المسألة الشافعي أقوى، في هذه المسألة أبو حنيفة أقوى، في هذه المسألة أحمد أقوى. أنت الناظر عليهم، فإذا أنت فوق الكل كأنك لا. هذا إساءة أدب مع العلم مع العلماء، فلا يدركون. وإن انتهج به كثير في هذا الزمان على هذا المنهجية، أساءوا الأدب مع العلم والعلماء، وألفوا كتب وملازم على ذلك، ليس على سيرة السلف الصالح، لا. وإن كثير من المدارس والجامعات قد سلكت منهجهم، لا والله ليست على طريقة السلف الصالح ولا على منهجيتهم، ولا يدرك نور العلم من سلك هذه الطريق بإساءة الأدب مع أهل العلم الموجودين أو الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى في الزمن الماضي. ما يدرك نور العلم وإن طلب العلم 1000 سنة. الله يرزقنا الأدب مع العلم ومع أهله، ويرزقنا الأدب مع سيد العلماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا متمسكين بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وبسنة وراث خلفائه من العلماء العاملين المهديين. Kemudian setelah Nabi mengkhabarkan tadi bahwa nanti di akhir zaman akan banyak sekali perselisihan. Lantas ketika terjadi banyak perselisihan itu kita harus berpegang pada yang mana? Kita harus ikut yang mana? Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau perselisihan itu terjadi, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin setelah aku. Apa yang dimaksud sunnah Nabi? Yang dimaksud sunnah Nabi yaitu apapun yang diajarkan oleh Nabi, baik berkaitan dengan akidah atau amaliyah. Jadi yang berkaitan dengan amal, fikih atau akidah itu. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika terjadi banyak perselisihan dalam urusan amal, akidah atau apa saja, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Dan juga
sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnah-sunnah para khalifah Nabi yang ar-rasyidin. Ar-rasyidin ini artinya adalah orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Al-mahdiyyin artinya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu mengikuti yang benar. Khulafaur rasyidin ini jumlahnya ada 5, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan. Kenapa kok 5? Iya, karena Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelah aku, artinya khilafah yang persis seperti yang diajarkan oleh Nabi, itu adalah 30 tahun. Dan 30 tahun itu berakhir di Sayyidina Hasan, bukan di Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali belum genap 30 tahun. Jadi dengan turunnya Sayyidina Hasan dari jabatan khilafah itu genap 30 tahun. Jadi Khulafaur Rasyidin ada 5 ini. Setelah Khulafaur Rasyidin, maka orang-orang yang disebut khalifah dan atau lainnya lah itu. Setelah khalifah yang 5 tidak bisa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Yang setelah itu yang terjadi apa? Adalah mulkan adud. Setelah itu adalah raja-raja yang sangat dolim. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin yang menjabat jabatan kepemimpinan adalah raja-raja yang banyak melakukan kedoliman. Nah, ini jadi Nabi berpesan kepada kita ketika terjadi perselisihan di akhir zaman nanti, kita jangan sekali-kali pernah meninggalkan sunnah Nabi atau sunnah Khulafaur Rasyidin kalau kepingin selamat. Jadi ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya ada 5. Jangan pernah keluar dari situ. Kemudian muncul janggal, loh kenapa sekarang kita tidak mengikuti madhabnya sahabat, kita sekarang malah mengikuti madhabnya Imam 4. Nah, ini ada sebab. Jadi begini, setelah masa Khulafaur Rasyidin yang 5 tadi, sudah dikabarkan tadi bahwa setelah Khulafaur Rasyidin 30 tahun kepemimpinan dipegang oleh raja-raja yang dolim. Dan di masa itu masyarakat itu minatnya kepada agama semakin berkurang. Semua orang sibuk dengan urusan dunia. Yang pejabat sibuk dengan urusan jabatannya, yang masyarakat awam sibuk dengan dunianya. Semua sibuk dengan dunianya. Akhirnya apa? Masyarakat semakin jauh dari agama, tidak mengerti ilmu agama. Bodoh dengan agamanya. Nah, setelah itu barulah muncul apa? Para ulama-ulama yang berijtihad untuk memahami sabda-sabda Allah dan sabda-sabda firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul para ulama, banyak sekali ulama mujtahid yang berijtihad bukan dari pikirannya saja. Jadi ulama berijtihad di dalam hukum itu bukan dari pikirannya saja, bukan dari akalnya. Itu mereka berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi persis seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Persis seperti pemahamannya para sahabat. Jadi bukan membawa sesuatu yang baru, tidak. Mereka menjaga, karena masyarakat tambah bodoh jauh dari agamanya. Banyak masyarakat itu dalil Quran tapi sakarpe dewi. Itu karpe dibi. Itu jadi karpe dewi. Jadi Quran dan hadis difahami seenaknya sendiri, salah semuanya, menyimpang semuanya. Lah ulama melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya muncullah para mujtahid yang berusaha menyampaikan makna Al-Quran dan makna hadis-hadis Nabi persis seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Dan karena itu sekarang kita diwajibkan untuk taklid pada a'imah arba'ah ini. Imam-imam yang jumlahnya ada 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh kita taklid walaupun untuk amal pribadi keluar dari 4 madhab ini. Ada sebagian seperti Imam Subki mengatakan untuk fatwa dan juga untuk keputusan pengadilan tidak boleh keluar dari salah satu 4 madhab. Tapi kalau untuk amal pribadi, silahkan Anda mengamalkan madhab yang keluar dari madhab 4. Tapi dengan catatan, betul-betul pendapat yang Anda ingin ikuti itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu pendapat salah seorang mujtahid.
Bukan hanya katanya grup sebelah atau yang lain, bukan. Tapi Anda bisa memastikan bahwa pendapat yang ingin Anda ikuti, yang keluar dari mazhab 4 ini memang betul-betul dari seorang mujtahid. Bagaimana kita bisa memastikan? Ya, kita meriwayatkan dari orang tsikoh, dari tsikoh sampai bersambung kepada mujtahid tersebut. Silahkan Anda mengikuti itu. Kemudian tadi dikatakan masyarakat itu setelah masa Khulafa Rasyidin semakin jauh dari agama. Semakin jauh dari agama. Ini ada contoh, beliau tadi menyebutkan salah satu contoh. Dulu di zaman Sayyidina Ibnu Mas'ud, ada seseorang itu ihram haji itu tapi pakai pakaian biasa, tidak dilepas, tidak pakai pakaian ihram, pakai pakaian biasa, padahal ihram ini sesuatu yang terlarang. Akhirnya ditegur oleh Ibnu Mas'ud, kamu, kenapa kamu ihram kok pakai pakaian biasa begini? Kamu lepas, harus dilepas ini. Apa jawaban orang awam ini? Orang awam tidak ngerti kalau ihram itu harus copot pakaiannya, harus pakai pakaian ihram. Ditegur oleh Ibnu Mas'ud di zaman sahabat masih ini. Ditegur oleh Ibnu Mas'ud, dia jawab, aku tidak bakal ngikuti ucapanmu kecuali ada dalil dari Al-Quran. Dalilnya mana? Jadi orang awam minta dalil. Dalilnya langsung dari Quran. Ini Ibnu Mas'ud siapa ini? Yang ngomong ini siapa? Ini lebih paham dengan Quran, dimintai dalil. Itu. Jadi akhirnya mana dalilnya? Akhirnya dibacakan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhi. Dan ini termasuk ajaran Rasulullah. Nah, ini. Dan begitulah kita bisa memastikan kalau di zaman sekarang orang-orang model kayak gini ini di zaman sekarang tambah banyak. Banyak orang awam sekarang tidak ngerti apa-apa, biasanya baca modal terjemah tok. Itu kalau dikasih tahu ini tidak boleh, haram, ini tidak benar, disebutkan oleh ulama. Mana dalilnya dari Quran dan hadis? Jadi langsung mintanya langsung Quran dan hadis, padahal dia dikasih ayat itu tidak bakalan paham. Itu. Jadi biasa mengandalkan terjemah, kalau terjemahnya salah ikut salah. Nah, jadi dia mana dalilnya Quran hadis? Pastikan. Kalau ada orang yang model-model begitu, jadi dikasih kalamnya ulama, ijtihadnya ulama nggak mau, langsung mintanya Quran hadis, pastikan orang seperti itu adalah orang ahlul bid'ah. Ini orang penyebar fitnah, penyebar kekacauan dan penyebar bid'ah. Dipastikan sudah kalau ada orang tidak mau taklid pada ulama mujtahidin, kepinginnya langsung kepada Quran dan hadis, ini adalah orang penebar ahli bid'ah dan ahli fitnah itu. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kita kok harus membatasi diri hanya pada madhab 4? Madhab ulama mujtahid itu dulu banyak sekali, tidak terbatas pada 4. Kenapa kok kita dibatasi pada 4 saja? Ya karena begini, karena madhab 4 ini dijaga oleh pengikutnya, oleh pengikut pendirinya, itu dijaga, dibukukan, dikodifikasi, jadi aman dari pemalsuan. Ketika ada orang ngomong, Imam Syafi'i ngomong gini, dibantah langsung oleh murid-muridnya, oleh penerus-penerusnya. Jadi madzhab 4 ini terbukukan dengan baik sehingga kita bisa mantep ini adalah pendapat ulama mujtahidin yang 4. Sementara madzhab lain punah. Jadi setelah ulama-ulama pendirinya itu menyebutkan hasil ijtihadnya tidak dijaga oleh penerusnya sampai akhirnya punah. Kemudian kita hanya mendengar katanya madhab fulan mengatakan begini, katanya madhab. Nah, kita tidak bisa mantap itu pendapat mujtahid yang sebenarnya, kita tidak bisa mantap. Tapi kalau madhab 4 kita tinggal merujuk kitab-kitab madhab 4 yang jumlahnya sangat banyak. Itu. Kemudian beliau tadi menyatakan bahwa kita ini harus jaga adab kepada para ulama mujtahidin dan penerus-penerusnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan nurul ilm, cahaya ilmu dan barokahnya ilmu. Orang yang kurang ajar, su'ul adab kepada para mujtahid dan orang-orang ahli ilm itu tidak akan mendapat sedikit pun barokahnya ilmu, cahayanya ilmu. Termasuk tindakan su'ul adab kata beliau adalah apa yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagian orang yang ketika mengkaji fikih perbandingan madhab, istilahnya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Nah, jadi ada sebagian orang yang kurang ajar pada ulama di dalam kajian perbandingan madhab. Yaitu apa? Dia menyebutkan satu masalah, misalnya masalah A.
pendapat Imam Abu Hanifah begini, Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad begini. Kemudian dalilnya masing-masing disebutkan. Kemudian dia udah menjadikan dirinya seolah-olah jurinya para mujtahid. Oh, ini Imam Syafi'i dalam masalah ini keliru, ini tidak benar ini. Ya apa Imam Syafi'i? Ini yang lebih unggul di sini madhab Imam Ahmad. Atau ini Imam Malik ini dhaif, ini lemah, ini ya apa dasarnya lemah kayak gini. Yang muktamad di sini Imam Abu Hanifah lah. Kayak gini tindakan-tindakan seperti ini, jadi memposisikan diri seolah-olah sebagai jurinya para madhab, ini adalah tindakan suul adab, kurang ajar kepada ulama, yang itu bisa menghalangi barokahnya ilmu. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dibantu oleh Allah untuk bisa menjaga adab kepada beliau-beliau.